बर्तमान आम सका सका मार्केट बाहर तिरुपुर बड़ मार्केट पनीपरिया मार्केट entry market. Indiana. Ida Tirupur market. आम गाड़ी पार्क करदेबू गाड़ी पार्किंग ठीक है गाड़ी आम पार्किंग हो बर्तमान आम मार्केट पहुँची गलु आईटा हूँ तिरुपुर बड़ मार्केट जो पनीपरिया सब मिले कटिकी कांकड़ हूँ 160 मार्केट रे मार्केट रे पनीपरिया दर टे बहुत बहुत बढ़ी चली टमाटो दर 120 दिस इज तिरुपुर मार्केट हाँ हाँ आए सांग मैंने आउ एत बड़ मार्केट रे सुना ठारू आहरी नामी दामी जिनस तुमको देखा चाहिए यहाँ हूँ सुना ठारू आहरी नामी दामी जिनस टमाटो टमाटो सुना चेन 60,000
ଭାବୁଛି ଗାଁ ଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିବି ଆଉ। ଟମାଟୋ ତ ସୁନା ଧରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭାବୁଛି ଆଉ आज आम कदली पत्र प्रसाद सेवन करूँ। कदली पत्र बर्तमान परिया किना सब सरला। बर्तमान मार्केटिंग सरला। पनीपरिया धरी सब किसी बहुत पनीपरिया धरी जाइए। आर पलैबू हरी ये बापा सुना गोटे पड़ जाइए। सुना सुना गोटे पड़ सुना 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 पूरा पचि जाइए। सुना टमाटो नहीं सीधा सुना। पड़ला पनीपरिया आम सब किणी आनदेलु। 4 दिन पनीपरिया सब आम किना सरला। बर्तमान आम पलि जीवु रूम को। ये नड़िया ये कदली मार्केट सब किना किणी सरला परे आम आसी पहुँची गलु फ्रूट्स गाड़ी पाखे। सब फ्रूट्स तो मुझे जानी तो यही फ्रूट्स नाटा कौन मुझे जानी। बाबा आई गोटे फल दौन देखिए देखिए आई गोटे फल दौन देखिए। हाँ कौन एटा ना कौन हाँ सर ये ना ये फल ना कौन सांग कमेंट करेंगे। सांग मैंने यहाँ हूँ तिरुपुर बस स्टपेज। तिरुपुर तमिलनाडु तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ हूँ बस स्टपेज। सब जो जी यू बस मिले सब यू जापर सब रामेश्वर चेन्नई कर्नाटक बेंगलोर मदुराई तुम जो जीव ये बस मिले सांग मैंने। यहाँ तिरुपुर बस स्टाण से पटे बस अच्छी ये लोकल बस गुड़ा भितर आ बहुत बड़ा गोटे लगे देख। ये टिकट मात्र 5 टंका बर्तमान 10 टंका हो जाए। 5 टंका था आसला बेले। टी सार्ट 250 सांग मैंने। यहाँ हूँ गोटे कल्याण मंडप इस्कन मंदिर। हाँ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରବିବାର ନା ଆଜି ସବୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଏ ସବୁ ସାର୍ଟ ଏଇଠି ସାର୍ଟ ପୁରା 250 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟ। ଏଇଟା ତିରୁପୁର ହେଉଛି ବାନିୟମ ମାର୍କେଟ ନା, ମାନେ ଏଇଠି ସାର୍ଟ ଶସ୍ତା ବେଶୀ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାଦର ପେଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି। ଏଇଟା ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେବ। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ସବୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ରବିବାର, ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଇଏ କରାହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ସେଥିରେ କିଛି ପଇଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଇଡ଼ ପିଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ। ପଇଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପଇଡ଼ ଦାମ 30 rupees ନା 40 rupees। ପଇଡ଼ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶବ ଭାଇ ନଡ଼ିଆଟା ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗେ କାଇଁ? ହଁ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ଏତିକି ସବୁ ଆଣିଦେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପନିପରିବା। କାଙ୍କଡ଼ 160 ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାମିଲନାଡୁ ତ୍ରିପୁରରେ। ପାମ୍ପଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କେତେ ନା ଭାଇ? 120। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 120। ବୋଇତାଳୁ 40 ଟଙ୍କା।